हेलो गुरु भाई करो सी 10 टिक के करो। हां ठीक है जी गुरु भाई बोल ओ भाइयों समझ लो क्या गांव में मानानी बोल मारो जय मेरे आगे बोलू ना वीडियो अच्छी तो बोलो दियो। हेलो मत वर्तमान में अनुरोध आसी ब्रदर स्पीकर कहू मु तो बहुत टाइम हेती पर कंठ हम तथापि ये अनुरोध करছি मो मामू चैतन्य साई मो मामू को अनुरोध करছি যে তুমি সেই ব্রজমান ভিতরକୁ বলি কি জয় বাবু চৈতন্য মামুଙ୍କର তা নারী সবাই সেই জগৎ বলানি ব্রজরাই ব্রজরাই সদা কহুছি ছাড়না তো তোরা তোরা দেখি মধুপুরী কমা নিয়াসিরি দেখি মধুপুরী কমা নিয়াসিরি বড় হসিয়া সে ফেরি বহিয়া ব্রজরানী সদা কালুসি ছাড়না তোরা ব্রজরানী সদা কালুসি ছাড়না তোরা দেখি মধুপুরী কমা নিয়াসিরি দেখি মধুপুরী কমা নিয়াসিরি বড় হসিয়া Bye.